Orang mencet tak bejeng belak kanan ngas tete. Orang mun pon tak bejeng belak kanan. Ampon ti nama bahasa ing panas reben perenduan si tahlil ban malam setahun benteng tambu sekali. Ti nama depak ring belum ibu setahun tambu sekali tahlil. Kayak muncet jelas tak bejeng ada tak kira langsung ke suar kerja. Wajib transit nyeper ke neraka dulu. Yang bolan tak abid ya no. Orang bila kadung nyeper ke neraka banika belum polo hukubah. Situng hukubah belum polo tahun. Jadi belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Ini kebeni masuk nyebrang. Nyebrang dengan swarga belum polo hukubah, situng hukubah belum polo tahun. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Ani ka ana pamakburuk laku ya juna Allah. Sabab tu saka bangsa tak bisa ekosot kalau ben istighfar tak bisa. Tu sasika Allah sampean pokok abajeng ke masjid pokok jerai pah ekosot ben Allah. Keng tu sana aben taju ben orang are tak bisa ekosot je. Patakar ngapuk si maca istighfar tak bisa. Beda aduna. Istighfar ni kenyoon sabora ka Allah dari tu sana abe ka Allah. Mun tu saka bangsa ko tu nyoon sabora langsung ka orang nga sa itu say. Roa. Kunteng ni katajem. Pokok pangetok obu. Mun pamuger kan nior tak kelar. Sajum tajem na kunteng. Betung ben kapak tajem kanior kan kersen bung kana apa boy tamasok bung kana cemun tatemu ben kapak tatemu ben betung robu keng sajem tajem na betung cek panyokor songot norok ben bir-bir beda aduna kunteng tajem aja ngobu betung tajem aja nganior istighfarnya on sapora dari tu sadek ke Allah kabangsa tak bisa mila nasib mabrur kau laban ajunan lakuna sadu malam tu sakapada manusana para pankus te kanjeng Nabi mio sa perang sahabat yambui kagapi sahabat kau ban-ban mon materi yang mari nak perang nengi jalan Allah re langsung swarga kaca pesegi indi tu sakata tangke kataretan kepada manusia si aroma saaban kindi tu sakareng lain boleh pentai sabora ke Allah pentai sabora kata tanggena beda setong orang ausul kanjeng Nabi abtina semang kata kakak dinto ki burung ngampong akemi nengi budi na combon tatangke kau le tak yakin mun pola na keng kebeter mi bedelete sakemi maki sajap-cap aja boleh ani kata yakin je letes boleh pentai sabora ban kata tangken puru norongko jadi bekal ngandeng dengan akhirat pagi sadia mah kita abentaan juban orang nom ya hamu re siapa ya hari beh bereng setak kenging ekoca agi toles tak kenging ini sulam tau sakit aku jauh parkara se tak kenging parkara se haram ekoca agi toles haram iya kanjeng Nabi afsyus salam palebur ngolok salam ben tadkhulul jannata bi salam pegal masuk swarga ben lakuna sadu malam cek peraknya Pak makita ngolok assalamualaikum tak ya mun bisa assalamualaikum ya mun la taat sereng pada ngare ruwa sing ngolok salam ke ton berem perak mun lagi ane pokok landek ngardeng wa wait yuk marilah silaule swarga perak darat dah me pasar iya ngopi gelu lala kelangkong tapi mun beda ongku kopi nah mun tade je bah ngatur kopi mian deki tuju ongku repot mian ambian saya pada beri kopi je tuju ongku aro perak pe maaf jangan bahasa Indonesia basa basi
Mara male ngerti kebuntan ring tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setuju para alim, setuju para kiai, sami-sami hadir perpangkian malam semangken, para guru, para tokoh-tokoh agama, imam-imam masjid, pimpinan-pimpinan pondok pesantren, pimpinan musalla, asareng seteja para tokoh-tokoh masyarakat sing ngereng hadir perpangkian malam semangken, langkong-langkong seteja pengurus takmir Masjid Al-Hidayah aing panas, takmir remaja Masjid Al-Hidayah, asareng seteja pasera bisaos sing ngereng memakmurkan masjid. Seabtina banget amal jaki seteja cakanca jamiyah solawat abtina cukan banget amal jaki seteja tantretan kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at mantar muka dan kaula ajunan seteja sami-sami kenging sapora dari Gusti Allah subhanahu wa ta'ala dan mantar muka kenging syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anika bek ketondu kan keton tak pati lancar ya. Manter elanga ketondu napa nika? Iti napa naremay pa burumah. Tantaretan si abdina banget amal jaki manter kaula ajunan setajah parina lancang umur ban Gusti Allah. Lancang umur sesehat sebarakah. Saking cereng pon la iya wali kalaban atanya umur ki buruh. Ongguna perempegan salah sarina adeer ki buruh oning ternyata perak sebitek ajun. Sekat beto. Okorna orang sepo Pak Polo. Quran siapa boleh. Hatta idza balagha ashuddah wa balagha 40 sanah. Sehingga sila depak ke usia Pak Polo. Okorna sepo Pak Polo. Milana pas beda pamangki orang bila ampon depak usia Pak Polo esopre atongket beni bulan tak gelar makle sadar je sepo teti sila Pak Polo rejek gi demang udah leto wabuk Pak Polo pani ke sepo Pak Polo sepo si seket petok ye cek sepon berarti. Ana pamak Pak Polo penika sebut kalaban usia sepo karena hampir seteja Nabi sepas kenging wahyu gak ditu Pak Polo. Walaupun tak seteja. Ben Pak Polo penika geris Pak. Manabi beda orang si ampon de Pak usia Pak Polo solat si Pak Kun jar kalacer kelakuan cubaan Pak Kun berlanjut sendi burle-buren sewang-wang umur Pak Kun setong nyeletong Pak Kun padahal pon lebet usia Pak Polo niketan deh ngibe paleman umur sekepak ke Gusti Allah. Hadis ada bu Pak Polo, Quran ada bu Pak Polo.
sampai pada debu awalam nu'ammirkum kan lai palanceng umur ben sengko ben saponapa saya kocak lanceng umur walaupun pada debu belum belas tahun riwayat dari Ibnu Abbas tapi jumhur ulama ada buaki pak polo orang bila depak umur pak polo kelakuan sini beni ambui orang bila depak usia pak polo seler meler ambui ana babolana manabi umurrah umat kanjing nabi ma baina sittin wa sab'in iantara nasabitek kapetong polo orang sepondo pak polo ni kelebet sabaro ponom sabaro po kaula kan ngocak meranjing ni ke bulan kula kita ada pak polo dah sehingga sila pak polo dah kaula ni kan 35 parja jengki tak parja jengki kaula kelahiran sangang bolo kaula ni ke 35 kan ki cek ke tak kamu ni suruh ajaram kita ada pak ki kina kena ngode paneka jadi mon pah keton acara kelacara bentar ngiret do ya 35 ki deng sedenge kemantoh orang mon kita ada pak polo paneka songop ben malaikat maut dugale saare bera mere sobu ben mere maurip keng mon pon pak polo sangang kali no saare semalam sangang kali sesabitek salekor kali sambil ke ben malaikat sampai mon pon kacep tahu jauh malaikat mik beda panggilan mendadak mon pon belum polo make ada tanying lah malaikat jetpah ronro bunte kabeter terserna sekoni ke buburu pah mon pon belum polo nika mon pon tak pate ngantok tore serius kare pak orang mon pon pak polo bejeng apa kun tak ke masjid apa sih dia meras motivek orang mon pon pak polo tada usaha keangkui asolat ke masjid napa sih dia pangalam na aban ku laku ya junallah cak tada ibadah selebih rajin penting ben fajam ada mon keng cet niat seongga ke masjid marah pong ni kiri jalan ya masjid orang mon pon lebat dari pak polo ki pakun tada usaha ka angkui ongga ke masjid positif ke pak omor pak mon bini anda kota acem-acem lagi anda bini ani kata ada perintah langsung ka angkui ongga ke masjid tada pera etetep ben Gusti Kanjeng Nabi au kama qala Nabi la tamna'u ima Allah masajid Allah meni pagempang debu paneka orang laki mon bedebi ni nebeen amit moca enter ke masjid cek langlang ana pamatai debu ki langsung ke reng bini reng bini mangkat ke masjid mon pas bede debu tiga ti penikah make selake alanglang pakun oleh mangkat ke masjid ana apa sebab perintah na Kanjeng Nabi atengkian pangkat na ben perintah na laki mila nepas etetep ben Kanjeng Nabi reng laki mon bini na amit enter ke masjid je lang ana apa ma etetep ka laki buk mak le survei geluh mon kira minyak sa butol le pasang ka kapi coba ki menintar ke masjid je dia agembus aja dia amit enter ke masjid dumak lipen teger sabaroh pagemet hari ya urusan ke masjid kon amit kelu kasih laki amit kasih laki kelu amit ke laki laki na siapa laki na tibi
tahu samit kalakin orang kau lazidati masalah pak nih kan kau lah cerita dak bere punten beni Kabupaten Sumenep nih kah kau teman konjengan dak bere ocen para duhur depak kebekton nah ternyata ampun adzan duhur kaula bangki ben masjid ambu ke masjid depak ke masjid penikah ning oning beda orang cet pon ngaup nengi masjid sampai akamat Allahu Akbar la ilaha illallah azolat sengaup cunoro abajeng cereng kok rokokan pakuni babatur masjid are labade nengi masjid nom labade nengi babatur masjid mangkat lagi ojen keng mak tak noro abajeng beda masalah apa masjid ya nah ni nyata-nyata cek perak orang seipameras saumur ben Allah sebajeng andek ke masjid innama ya'muru masajidallah man amana billah orang sebajeng bisa ke masjid perak reng orang seiman ongkuan ongku ka Gusti Allah mun gil ninggil tak kira depak make long bolong ben masjid nyon sabora se long bolong are la ben nengi pinggir masjid kaula berusaha ka angkui bagus panyangka aro paling kelampi najeke najis apa-apa macam-macam ngake mari apa jeung assalamualaikum rid wiridan puru apa jeung ketibian di lona masjid degul jadi jangan boleh beke apa masalah sepeda aron ceda rokok apa jeung apa rengil masjid andi masalah apa mbian ben masjid nom selebih masake boleh kate mau ning sampean masjid ya den ni bera tai kendeng yang bejam ja mantar tak tepakal hidayah ya ambu gula ya lama bejam ning di keluar bejang apa wado ambu ning masjid selain pun akamat tapi masjid seyambui gula pakun tidak dengan bejam ai hari jaga perak yang ku hari Jumat melolo masjid ya tina mayu ka bajang keduaan kah can gula ka sopir ningoning datang orang tukang aden ki ngangkui cadang asal beren lakoh nengiburin ki banyak jelot tawa pah temu ngalak mik krok aden pak aden nyaman mun bola nah Allahu akbar kubus sama aden mari la ilaha illallah mari doa ya wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad sahabat emika mangkat ala ko boleh tak bojang jadi kunci lah bang masjid lani beniungku banjoleng roh ada nih kesunnah orang siapa jeng mun tak apa jangan tak usah nyol manganyol nuku mik si ada na banom dia mereka ni kerasan pong bolong ben masjid dia siapa pira ada ni malolol hidayah dia orang lagan tengah ri pira ibangun na pira apa cia masjid panika beni junggan dengan masjid panika cumbanya anesen nah kadang ring mangken panika nengi masjid panika banyaan setokang neku canteng ai benting ben si abajang i masjid dang wah banyaan si neku amal abanyaan roanna kadang benting ben si abajang 5 bekton na ka masjid are beni jung gendengan rebuk beni jung tenggian masjid denom beni bolan singang kui marmer ben granit terus saya terima ke Allah saya bejang ni masjid ya justru tamasok tanda kiamat orang cunget-cungan cung gendengan cung tenggian cung lebaran cung mapanan ke bayi masjid tanda kiamat kene ima yu ki abad ya
muncul apa aja ke masjid mulai lakun na sobu mara ki mulai mare pai nga riya kita apa aja ke masjid keng cap apam ya kelu na amirak na apam ya cet la mare pai nga riya kita ke masjid oba mara kelu pong pada mirak cap aja na dia cerengan kita tak buka siapa sih muka hingga ada orang nutup dah kita oleh hidayah kan itu kan hidayah bani kepada ban ojan hidayah bani kepada ban ngojon ngoturus ngojon nih pak masjid japo tanin japo lorong aspalan japo tase japo serasao sinandena ojan ya tore syarat dah gelas apa gentang tahu sami David ya 5 menit posak dia beda orang nyanda aing ngojen gelas apa gorong beda benda ani kamaki kiamat kurang 2 hari tak isi aing dan pak hidayah apa nih kamu beda ngolok mangkat Allahu Akbar maki tak kencang mangkat depak ke masjid buka perasaan naban Gusti Allah harus saya maksud beningan tos hidayah sampean kok rokokan ning masjid para pana bajang ayo tapi kan sana usah bajang ning compok esa jukeun mah ya sah tak sah bajang masjid esa bajang compok esa kia bajang kiri jalan esa kia keng ya ngak dia kau lemah tak apa seberti apa ngangkep makle jelas tang madhura na gula ni ke makle jelas sani kano nyon sabora gula orang apa jang ke masjid ben apa jang nengi jompok pada ben orang mangkat umroh make pada umroh semajer saikat ben semajer 15 aro lain depan kebara nyon sabora kaulan ni kata aben tak umroh tak aben tak bajerna umroh punten ni berak contoh orang make pada umroh semajer 45 ben semajer 15 lain semajer saiket paling segonin 45 aro tak to maning tengkoper je nom tak red tak beli red ben Sahara aro alemboy ada kerana ku HP baik kepayan kan ana apa bolan 45 saiket ro kena ben porter lah kena ben tukang teret koper lah pabonya ingi beli oleh mbean pamekpek aing zam-zam saike bebeleman mun sampean majer saiket tak sake ka bau je bede tukang teret tah keng mun si majer 15 roan om apa boleh sebulan lagi ecel yotang hi sebulan nah ya banyak ni boleh oleh mbian beni berak teret eka kalong boleh orang semajer 45 ka saiket roda pak ka bere nengi zam-zam tower nengi pool man tahu sa tagar mancing mbian dung tedungan mireng ngak ni ka pokok ndek muka ke jendela ke korden ongku bede kak benengi beben deng dung tedungan wa sami ka basagi kak bah ana apa bolan 45 makita niat senter ke masjid tatandung wah bayi neng eskalator sedoro ni baba neng bebetor hotel tatandung bian agulu depak ke bengla ke masjid bah nom dari semaan ana apa bola pak boleh mak mun 15 jadi akalateng 10 kilo jauh nah numpak bis ki ambukan terminal dari Ajiat Ajalan Sokoh sagilo 200 meter mun semajer pak boleh mak maurib maria bajeng awirit mulai ngakan ke hotel abuli boleh ke masjid tak usah ke beter ke japok keng mun seberak majer 12 juta roa maria maurib cek le mulai ada ring terakhir boleh isan mau temu sobu bah kerua pi tena orang apa jeng nengi masjid ben apa jeng nengi compo belah
Sambian mun solat ke masjid buk, tahu saja banyak doa aja, tahu saja. Orang yang baca masjid assalamualaikum, assalamualaikum, pokok mari awirit, moleh bah, tahu saja banyak malam-malam aja, tina tahu sabi dabit. Ana babolan orang mun solat ke masjid, beda malaikat pak tukang doa kia. Ya Allah kani sere orang sehat dir solat ke masjid. Kani sere aban hadis sahih ni ka. Kani sere aban, kani sere dunya na, kani sere nak foto na, kani sere gustereng orang saya solat ke masjid. Saya doa ki malaikat. Mayu je berapa je ke masjid. Kau lebok jauh ke. Orang yang saya hadir ke masjid, mana tak kau tu sesemak dan. Kadang saya dapat ada ke masjid, saya jauh. Bentak aku tu sehat dan saya dapat ada kadang saya tongkat kok. Saya jalan ni salib cong-cong wah, dapat ke masjid. Saya kang cakang ri, dek nengi dimau orang. Tak bisa hidayah kita toron banding apa. Le kadang saya kocak hidayah gini ke Pak, toron noroi setruk. Cak tosan hidayah. Kadang hidayah rojat bereng ban setruk ban Allah. Bila tak bisa lemba ya saya kacer. Pon tak bisa telkok tu odah. Abu jangan ke masjid po. Jadi ngajurekang depan ke masjid. Ku tak nambi selak doa ke masjid. Jangan kanjana ya Allah mak jangan selak masjid. Beni orang atam kanca jerekang. Ya beni tak oleh. Ajunan si ampun tak sampurna keng pakun mangkat ke masjid rajuh ganjarna. Keng ya sehat-sehat, atempo ki nyaman, asojud ki nyaman, asel lagi nyaman. Mak tak ke masjid ngantos apa nom? Mana ada sepikir be? Ada. Tak ada ibadah selebih mapan ni penting ber. Oh, bah ibadah apa bah? Tak ada jimat lebih manti penting benar solat ke masjid. Ada. Sampai anak tanya pas, ke kiai kamu bisa os? Tangan ni, bodoh kiai pas saya rasa os. Mon solat tak solat tibi ni compon. Tak manti. Ja. Tapi jereng sakti ongku benar. Wah, tukang seher Firaun sakti kia. Tukang seher Firaun sakti kia. Kau lu mengak reng mangken ni ka. Okor na orang wali bah yokor ka sakti. Mulai bil ni. Wah, gula cerita sana ke kambian ki. Mon beda orang andi kelebihan lah ko yocol. Gila ko yocol, ngala ko yocol. Aro kan tawa sulap. Seeparengi mukjizat kesaktian salah setong ase paling banyak Nabi Musa. Nabi Musa ni ketongket temen yang talaki itu diolar. Ereken pasal beda orang yocol tongket ben Nabi ya. Terus apa ben? Tongket diolar. Aduh. Malah Nabi Musa takok dia. Wa matil ka biyaminika ya Musa. Musa benku apa ceritanya dengan Musa? Ni ketongket pangeran. Nguti on talaki. Ion talaki ben Nabi Musa pas tadi olar. Buru Nabi Musa, Pak. Ini kan pakai baju leburan ya. Jangan sapa. Ngaga ion talaki tadi olar Nabi Musa buru. Jangan pasir je buru jangan Allah. Khudha kala je buru. Wala takhaf. Tahu sa takok. Wa tak aku je ngolar pangeran. Iya kala je dah. Sanu'iduha siratahal ula nyon sabur mon lapor eba beli boleh ben ko eba teti tongkat boleh mon seting ben ben teti Nabi Musa beni andi tua na ben malamal na tongkat teti olar ban ni Nabi Musa ngapuak ya Allah wa tongkat si teti olar roy perintah bolan ben Allah pelpal Musa pelpal teti olar burung yang tak tahu je tongkat bisa teti olar ring setia ya bolan la sia gu majegu re bera tasek beda ya adaan Firaun beda ibu dia orang protes beremeriah ya para kening ala Musa are mate maru kening Firaun
Beramar ya can ben nabi. Ya lu gulu jadi kita ada perintah kok tak tahu ki aja beremak rezeki. Toron perintah pas. Tasek pentong Musa, pentong ben Nabi Musa. Tasek apiak titi kanan kacer. Aro makin Nabi Musa mengak ki. Ya Allah, mak bisa ngari aja Nabi Musa. Ini kan bah ke ibu liburan entar kasar pasar mau jual sulap mbian. Wah. Nyanya mayu. Ajunan mon keng tero malam-malam sepaste manabi ya malaki ajunan ika senang ibn Allah. Napa bane? Salat ke masjid. Ada amalan selebih mapan ni penting benar salat ke masjid. Ada. Tak usah banyak mau kemo ambiantan Pak, mun pon ke masjid ni kah. Hizbin Nasr, Hizbil Bahar, Hizbil Sakron, Hizib Syarkawi, Hizib Hukama, Hizib Fuqaha. Kakapi makita iya malaki pokok ke masjid apa jeng. Mareh. Mbian makin malaki apa baiklah. Mun solat tu pakuning compok jak. Pung kana malamalan asolat ke masjid. Asolat ke masjid. Kong langkong isobu lakuna. Tak langkong laku Masjid Ali Hidayah hari tak usah diker je mari adan absen bi bah malai temu je bedole na pengajian remon keng pah tak namben na lakuno sobur ya ambu Jumat manisan tak usah apa bedo boleh aja tekor ya bera kira bah absen bah La ilaha illallah. Mari doa wa ba'atsu maqaman mahmud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngereng oleh na pengajian malemah beria. Yanto saya laku lagi. Sebut tong tak hadir ya. Absen bang. Kula mengagat puh. Je ke ngendi salah apa masjid mak pacek soker ben masjid mbian nom. Apa keng si adan si kamu so benem ya? Tiada yang si adan benireng seorang, keng bakun tak ke masjid ya? Lasing udah kadang ibadah. Hayya 'alal falah. Ada tak mangkat ke masjid? Sesepo ibadan kiyalah malai tahu je leparak mati kagapi ada terus tidak mangkat kadang anak enru si adan anak kadang si adan apaan pagun kok rokokan ni bengkon ngantos sesapa adan saya mangkat benom kadang dikir najet lejek aja kan ngereng taretan lah anak anjing ngajak polan tak kocak marah pak tak kita mangkat ki ngantos apa juga laku nasadu malam ya junna Gusti Allah orang yang salat ke masjid ada tak berak je buk tak berak sekali je mangkat masuk anu bin anu binti anu masuk ya beng la beng dina masuk kau leben sampian santosan berak ning penggir beng la beng bah malaikat kau la bojeng dia kau la kena bojeng 5 waktu nasari semalam kau la mata yolok malaikat bah can malaikat ada daftar je lambe ban Bodoh daftaran na bodoh. Wah, yo ba. Hayya 'alal falah. Setroka bocor, setroka ontong, mangkat. Mangkat njaban lamba. Boy je reng apolong abureng benan malaikat. Pak repan bu si. Dia tak habis. Macam lamba tak mangkat mak sedia ngantos olok kan. Muncul tak teman nyetor haji, entah satu santosan panggilan, pak. Tak kira bedereng ngolok kan. Kira oleh tanya setiap mangkatan berapa tahun porsi haji. Muncul tak nyetor, tak usah tanyaan. Kenapa dia?
Berarti kau lebih lah nih kasi yo lo kembali. Lo mentah noro daftar lo ngantos kelegaan. Bisa-bisa setong orang 40.000 tahun sing ngantos ba. Kayak orang sesolat ke masjid ya tak toman beda apa aja. Orang muncul pon solat ke masjid beda dengan doa aki tak ada doa aki. Beda dengan tahlil tak ada dengan tahlil. Temang boleh mana ke Gusti Allah. Kayak mon orang cerita tak apa jeng lekan nom. Ke masjid letak ke mata ke masjid, Jumat letak ke Jumat. Bila tanya ki, apa tak tangan le Jumatan le? Apa jeng ke Mekah kok kak? Kakan Mekah aja deh. Irakan bahnya man numpak perahu ning ilaun nah. Marjek ni maan ni. Orang mun cerita tak apa jeng belekan nom ngas tete. Orang mun pon tak apa jeng belekanan. Ampun ti nama apa saing panas reben perenduan si tahlil ban malam setahun benteng tambu sekali. Ti nama ada paring belum ibu setahun tambu sekali tahlil. Kayak mujud jelas apa jeng ada tak kira langsung ke surga je. Wajib transit nyeper ke neraka dulu. Yang boleh tak abid je no. Orang bila kadung nyeper ke neraka panika belum polo hukubah. Situng hukubah belum polo tahun. Jadi belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Ini kebeni masuk nyebrang. Nyebrang dengan swarga belum polo hukubah, situng hukubah belum polo tahun. Belum polo kali belum polo 6.400 tahun. Tahu sampai jadi kalkulator, kau ulah mari mobil gila. Mak katon mang kekerenan aku ulah bian. Kau ulah bena ajunan peneka. Apa yang buah gini pak? Boh, mati ya nom. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai malalai kebaan setong dunia. Nomor 2 nak potong jangan malalai ban kang kui an zikrillah kang kui ingat Allah. Napa zikrillah panika tengku ni kitab tafsir apa jang. Seko jak zikrillah benirit wirid dan subhanallah subhanallah tak malalo genika. Nomor setong zikir si paling mapan ke Allah apa jang. Coba kalau ka dunia ban jan Allah. Kadang beni bolan dunia tapi karena nak potong. Beni karena abaan kadang. Keng karena nak foto tak kerle tak mulai ni kenang nagalagwa. Mun lagi ani kan tak toman alakwa aja nga abaan. Mun tak alakwa ki anak, alakwa ki bini. Mun keng aja nga aba tak mang sekali. Rokok apa boy kening kerokok mun lagi. Kalampi tak lan sumalen jadi mah. Sejak saya yang kui ketahlilan ruwa saya kiba gonjengan. Mencet bera ala gua ki bini ben anak. Ari belum tanto bini ben anak ingat kagula ben sampean. Bini ni kabera tahu saya mele. Nyon suara mon bolan. Mencet pon kabedaan na bini makin. Kakarjo, mun tak ngakui kelampi anyar. Kok jak tak mele kelampi. Marah bah teng kuning lemari na. Mau nandi lemari ta telok mbian. Din bin ni panika. De dua ben saparoh. Din lagean saparoh roh. Begimpa boleh ki. Mendin bin ni rata kerotong gelentong. Waduh buah. Jangan gula kok, gula kan lagu ngocak nih kaman, gula lagu mato. Ini mah beda binian, kodu mah berak sebolo biki, ja, pak bolo. Sebitek. Penting bentuk kang sehari napis ini ayu, di beda kan ria si abok paknya napis. Coba tanya kir. Ini mah beda lagi, anan di songkok do pak pampak, ja. Maki tukang seharian bese songkok dia tetelo berak. Sila beri dua oleh hajian jadi. Saya melihat TV setong.
Sila tukang lakon ng bianom. Tagar lopay si mangka daga masjid polan nyari pese na bini banana. Da baka juna Allah empuk ke bola na tak bejeng. Tompes mun sa dia ban. Hari ya. Si ato ku masjid binian. Tasbih na gilaganan kacer. Kanan bede, kacer bede. Kapeng dua boleh lagi. Takut locor torok jalan je pejen. Lani bani yongku. Sampian nyari nafkah na bini oleh nyari nafkah na anak oleh keng sengah ipesenaki ben Allah. La tulhikum. Cek patagar malalai urusan dunya ben nyari nafkah na poto ben bini cek tagar malalai han ben kang kui masuk surga libat ibadah ka Allah. Rugi sampean. Bini ben anak nyon sabora. Bini ni kebenian di nembian nom. Laki ben bini bani kapira takdir ben Allah kang kui along polong. Laki beni andin bini beni andin laki. Ada hubungan apa ki ya juna Gusti Allah bang sebang. Kullu sababin wa nasabin munqati illa sababi wa nasabi. Bang sebang lakuna sadu malam. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Tada laki bo sangka bini mun dipagempang. Tada laki bo sangka bini, tada bini bo sangka laki. Bang sebang. Nang itunya pani kapira takdir ben Allah kang kui along polong. Laki malay gempang masuk suar kelibet nyari nafkah na bini. Bini malay gempang masuk suar kelibet apek teka laki na. Bini beni andin laki, laki beni andin bini. Bang sebang. Bukten na. Mun bede bebini laki na mate, alagi boleh. Mun bede lalaki bini na mate, abini boleh. Kadang tak ngantos mate. Mina na kantan gula motor. Jabi kapiakim bian. Apilay bini apilian. Ya dore. Keng senga jaga aban biti anfusakum wa ahlikum nara rele aba napa boleh keng pahpera jeung anak Allah pangeran manter kaula ben ajunan setuju saya hadir panikah ben Gusti Allah buka ageni sagoni perasaan panikah target kaula malam mangken situng bera apa jeng ke masjid sambian maupun apa jeng ke masjid mari tunya akhirat apa ajunan saja saya hadir panika mana bi salat ampun ke masjid amalan tunya akhirat mari tahu saka beter akhirat sambian tahu saka beter orang maupun salat ke masjid tahu saka beter bila mari ke masjid pah pabojeng alako kapiaki bas saya penting bila begini apa jeng ke masjid tahu sakir pikiran ke akhirat ada los jadilah mana akhirat siapa protes sejaga pera ngastete jaga baitu saka orang mau nikah ani kasih bekal mabera kong langkong binian buk kaula ben sampean bani kasih bekal paling mabera lakuna sadumalam ya juna Allah beni tu sasega Allah tu sasega bangsa. Bahkan beda pamangkina ulama tu sasika Allah mungku de ka orang setaat ka Allah tu sasika Allah makita ipentai sapora raja kemungkinan isapora ben Allah pokok apa ngira nongku ka Allah setak bisa ekosot langsung tu sana sampian kepada manusia sana wah tatemu ben orang atulit ke kanjana doa sila tuwa bedan kali setengah senti saya pasang ke kapi ajri-jri sih mabura lakuna sedu malam beda tatang ke angkui emas lagu abir gelibir ngari la atulit Allah tak nyaman nengeneng tanang arah apa sih yang lengen din tibi saya kebeli emas di TV kadang atulit parlo katon emas imitasian ye le ya sih arah apa mau nengeneng mitasi tak lajan sing nganggu ya jadi
Tapi kaula panika make. Kaula panika ampun istighfar tak kurang dari 100.000 sehari semalam. Tak bisa ikosot lebat istighfar tu saka orang jabuk. Anika ana pamak buruk ku laku ya juna Allah. Sabab tu saka bangsa tak bisa ikosot kalaban istighfar tak bisa. Tu sasika Allah sampean pokok abajeng ke masjid pokok jerai pah ikosot ben Allah. Keng tu sana aben taju ben orang are tak bisa ikosot je. Patakar ngapuk si maca istighfar tak bisa. Beda aduna. Istighfar ni kenyoon sabora ka Allah dari tu sana abe ka Allah. Mun tu saka bangsa ko tu nyoon sabora langsung ka orang nga sa itu say. Roa. Kunteng ni katajem. Pokok pangetok obu. Mun pamugir kan nior tak kelar. Sajum tajum na gunteng. Betung ben kapak tajem kanior kan kersen bung kana apa boy. Tamasok bung kana cem mun tatemu ben kapak tatemu ben betung robu. Keng sajum tajum na betung cek panyokor songot. Norok ben bir-bir. Beda aduna kunteng tajem aja ngobu betung tajem aja nganior istighfarnya on sapora dari tu sadaka Allah kabangsa tak bisa mila nasib mabur kau laban ajunan lakuna sadu malam tu sakapada manusana parapan Gusti Kanjeng Nabi mio sa perang sahabat yang bui kagapi sahabat kau ban-ban mon materi yang mari nak perang nengi jalan Allah re langsung swarga kaca pesegi indi tu sakata tangke kataretan kepada manusia si aroma saaben kindi tu sakareng lain mulai pentai sabora ke Allah pentai sabora kata tangkena bada setong orang ausul Kanjeng Nabi abtina semang kata kakak dinto ki burung ngampong akemi nengi budi na combon tatangke kau letak yakin mun pola na keng kebeter mi bedelete sak kemi make sajap-cap aja. Boleh. Ani kata yakin ja letes. Boleh pentai sabora ban kata tangken. Puru nerongko. Jadi bekal ngandeng nang akhirat pak. Sadia make ta abentaan juban orang nom ya hamu re siapa ya. Hari re. Bereng setak kenging eko caagi toles tak kenging ini sulam tau sakit aku jauh parkara setak kenging parkara se haram eko caagi toles haram iya jaga je sambian para kae para nyai juju setak uning ke HP nih oh sokore keng tina ajar sekali sambian panika kencet epaghem pangalaku hesabna ning yajuna Gusti Allah paling buruan hesaban ya HP sapa sih tak ikarasan dalibet HP diri jagawi ke para proro ikarasan ke kepi terus ke menteri-menteri dek tekun bahlil yo ba ke bahlul benoreng lani beniong aduh saya rasa tak kerasa nyon sepora kiai kamu masih tak jali pak kiai kamu masih tak jali ya jungkun te jali dengan HP makin panika tore pas sebut kiai kamu masih tak tahu mana jali Gus Baha tengku bah nih baba bila saja tak setuju ke Gus Baha terutama urusan nasab ya abuh kurang alim berem Gus Baha Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab ahli tafsir benih setahun 2 tahun benih Mesir ulama sekali berbeliau secet terkenal nengi dunia banyak tukang jalan ibu marah bahkan mantan mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah tukang jalan ibu banyak pak boleh beraja macam gula benembian deh
Mila na gaulang ngocak ka bini. Saya nga, ya ban mon ngerem WA. Cek pecek ngakui polompol na malolo. Tu sama le tak menyetong ke polompolan je. Jadi gilir ngakui tonjuk tuting boleh, tonjuk tengah, tonjuk manis, tonjuk tekan-tekan. Tu sare male seimbang sila lemak dia. Jadi pagi je tembeng langsung rempak tembengan bapak. Dia dah. Milana. Sampai debaki ban Gusti Kanjeng Nabi. Sengko ajamin aku bayaki bengko ning swarga berdasarkan hadis. Sengko si aku bayaki bengko ning ngak tengah na swarga. Sengko aku bayaki bengko ning ngak tengah na swarga khusus dak kereng orang setak lecek nying lah diri lecek. Make berapa nak kerja? Kayak japo HP siapa sih tak lecek kah? Oh, halo? Iya. Debak gini apa lah? Ada mangkatlah mangkat. Mangkatlah. Aro ini mangkat ke kendengan nom. Aro mangkat dari jeding ke depor. Ah para. Aro ini para beremam ngakan para Maria. Mun sekalian, mun benar. Tu siapa ni kebeni pah langsung raja sekalian. La saghirata ma'al israr. Tada tu sakeni unili boleh. Benar kan? Benar. Cereng make tak niat abun tajuban orang, HP na tukang ngaterater, Pak. Kau le kong lang kong riyer ya sejak gengguan re. Tukang ngeberi informasi re. Kau le nyetir mobil, bini badan yang kiri. Pas nguc. Ya Allah, tolos ape sak ari ya betin. Siapa mi? Andre Taulani bah. Ara Pak amak ngurus Andre Taulani. Majedi beni ponakan beni. Lah tidak boleh sih kepunta. Iya. Man najatu ya Rasulullah, kuncinya selamat napa Kanjeng Nabi? Amsik alaika lisanak, jaga lisan apa? Orang mun bisa jaga lisan, selamat. Ayo, ada lebih na ke masjid. Keng intinya setong bera, ke masjid. Tak kira elang ja. Poin malam ini ke masjid bera, mau temu laku na sobu. Mon pon mare penteng pada ben penik keng bakun tak mangkat sobu na laku na Pak. Cenaan jadi. Lah jenaan, jet mesin tak kening paksa jadi je. Tak bisa je. Mencenaan ni kan pakai pending beremah bay. Tak bisa je. Pakai paksa libat perenduan dek jero. Depak kediruksin, mun tak locot bences beces samun jenaan. Tak bisa je. Apa gendeng isi adan al hidayah. Apa boleh Pak adan aja tak berarti genteng apa? Kenja kok yakin genteng tukang adzan. On pola na tukang adzan suara bagus tak bagus pad. Keng berak mon saya tak pati bagus suara ro. Kakopeng keton ngarnyit. Yo mon sepo sepol lah mon sepo sepol jika kau tu na dengoda na kan beder emas salih hidayah ya. Sebab tegas ro mon adzan. Sengak tu sana sing nguder mo pasti po sepo se pada pon sepo sepo ya begina pa doa ro besok pa sepo sepo pa adan keng senga ten gulo pa negatif nitep eman kaman ten gulo mator wa khusus kasi adan subuh salatu hiruminan naum salat tay balanceng as-salatu khairum minan naum arwale buran karena solat saya balanceng solat ngiding orang siapa beni naum masih balanceng naum ro artinya tedung nom ikalak pe melepe gu gengku wa salatu khairum minan naum ku gengku naum masih balanceng naum harus jak sakit pematur arwah tedung
mak boleh si tak ketondu sejak ngar lep ngeding teh dung mare adan tikir najet pah si melep ki keng lunjak keng mun dikiran subuh man gak man pas pada pak mengak gula tak masjid tak langker tak nengi kantor nengi jompo biasanya dikiran subuh pada la ilaha illa anta tak boleh iya saya dikir lah sepo subhanaka atau le tak ada orang iya mak kata le cermet ngantos ya coba ni tak oleh kau le nengi jompo juga ngocak kaca ni engkau tahu je jiru wirid subuh tahu ki ya kau lagu nawa kau tegas kau ni Al-Malikul Haqqul Mubin kan pendelebur Muhammadun Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin pendena Subhanaka atau lede orang atau lede matahari mau ngomong keluar bayi tak ning belang iya ya mayu siapa aja ke masjid boleh laku nah keng tengen nih tengen nih saya tak hadir laku na ke subuhan dah saya tak apa jangan ke masjid tengen nih marah janjian rek dina. Mun si tak bajang ke masjid lagu nubu subuh dah. Ya mantera bajang nganjak bani pacung tengen. Para rabu sami mulja adalah pokol sanga lah. Kurang seperapat. Berarti kaula ampun sejam kurang 5 menit lah. Jadi sagak dintoh mana pasti bisa ya toraki. Manter nomor setong laku ben seterusah kelar apa jeng ke masjid nomor 2 mun pon apa jeng ke masjid usaha ka angku nyinglah diri salana abe ka manusah ngas teteh keni kasima ber kaula ben ajunan ku laku ya junna Gusti Allah karena tak bisa sapora kecuali nyon sapora langsung usaha ka beula tu sana ge moni ka beula titiri dan ka beula keng moni ka beula jen tambah teti pakle cek le beula engkau lebat ya dan roh mana beun kak sebiler wah loko-lokan mak betada beun nyaut perak nengali rokok kok surya bede nang meja nah titiban ngalak kok tak le jadi orang ngalak selencer kok kak uji perak urusan rokok ri le mau cari temu cek tangan di wah galak dah mun perak rokok mun rokok kok lebat ya dan roh man beun kak apa le ya loko-lokan tada orang perak bede bini nak ketibian menari ya kena tak mereka pengadilan aja ampon mun lebih dari rokok ampon tina manter sekecil ki pong para sak benan saya biasa sapora saya tak nyapa tuli nyapa lu ki beda saya tak nyapa yang dinar beda nguti nyuncung sahabaan hah? Ular, fuk, hari bini aja. Sambian mak kita kerceleng rene deh. Ma boleh apa aja, payah apa jeng nih fefe tu rambian pa. Pata kerbungkol apa jeng nih gini kambian. Pata kerboro atau otah. Keng mon pakhun ben tetang ketak nyapa. Mak tegar ke langi, kegending masjid tak ada pak apa jeng kambian. Apa boleh tak apa jeng masjid? Orang makin ni kadang beni uji lebat fajeng, uji lebat soccer. Atau kama qala Nabi, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnin wal khamis. Bangla bang swarga buka ning hari Senin ben hari Kamis. Sabora kapi sabedeuna tusah, kakapi sabora.
kecuali berak ma bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali beda orang sekitanya apa benteretan bentetangga negara-gara atoka antos jadi saya tanya apa jadi jelun sapa orang malaikat boh tak sapa orang jelun sapa orang jadi je burung mabai je sapa orang jadi hatta yastaliha coba ndeknya apa buru sapa orang jadi sehingga namun beda orang mateng dalam kebedaan taknya apa benteretan positif nyeper ke neraka sampai lah coba beraknya apa kau lu nyapa tak kok tak nyaut saya sabatin tak aku tuh isaut di sepenting nyapa marilah demam buk tak ada nyaut tibi yud mari ada urusan nyaut pada benar orang yang kata tolong ngarap segalangkong kau apa segalangkong sedetik kewajiban beraknya apa demam lek demam buk mau letak nyaut dina mau terus nyaut atau bunte bu dina demam ben buk tak nyaut buk demam buk woi mon pakun taknya pak kodungnya tak cek ngari segoni beni berak tak nyaut ya nerosaki tokar si beri coba beraknya pak aduh kah kau lepon nyapa keng tak nyaut nyapa boleh nyapa kau lepon keng tak nyaut nyapa boleh kau lu telok kali pun kesi nyapa keng pakun tak nyaut sampean mampun telok kali nyapa keng pakun tak nyaut berapa apa iya nyapa boleh apa jarang nyapa tak luang bensin ya tanda orang segempang masa swarga orang selibur nyapa maki berak ngerdeng ro maki tak ngolok assalamualaikum tak usah reng mangken ni kayo loki salam sial ara apa boleh bang Mekar tu kang ngolokan salam saudara berak hahaha maka tak tegar ngolok salam wah tandana orang selai tole swarga ben Allah lakare itu buah kiban Gusti Kanjeng Nabi afsyus salam palebur ngolok salam ben tadkhulul jannata bi salam bakal masuk swarga ben lakuna sadu malam coba beraknya pak maka tak ngolok assalamualaikum tak ya mun bisa assalamualaikum ya mun la taat sereng pada ngarek ro sing ngolok salam keton berem berak mun lagi ane pokok landek ngardeng wa wait yuk marilah silaule swarga berak darat dah mai pasar ya ngopi gelu lala kelangkong tapi mun beda ongku kopi nah mun tade je bah ngatur kopi mian deki tuju ongku repot mian ambian saya pada beri kopi je tuju ongku aro perak pe maaf jangan bahasa Indonesia basa basi mara male ngerti kebuntan ring tua sekali toh mararabu sami mulja pun apa sih bisa ya toraki manter barakah manter sedaja ban Gusti Allah tonton ka angku lebur salat berjamaah ke masjid sehingga salat jamaah tak oleh ngi jompo beni tak sah saking beni ruas oleh betul ekor genjera ke masjid kurang langkung nyon seborah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh